आज आम आलोचना करिया पाश्चात्य साहित्य तत्व थिबा रसवाद उपरे। प्रथम क्वेश्चन, रसवादर प्रथम प्रवक्ता भाव में क्या ग्रहण करा जायछि? ऑप्शन विश्वनाथ कविराज, नंदीकेशर, भरतमुनि ना मम्मट। यार उत्तर हम नंदीकेशर। 2 नंबर क्वेश्चन, रस्यते इति रसः यही उक्ति कहार? ऑप्शन भरतमुनि, रुद्रट, विश्वनाथ कविराज ना आनंदवर्धन। यार उत्तर हम विश्वनाथ कविराज। 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मस्वाद सदृशी प्रीतिरानंद रस संपर्कीय यही उक्ति कहार? ऑप्शन क्षेमेन्द्र, धनंजय, रुद्रट ना भरतमुनि। यार उत्तर हम क्षेमेन्द्र। 4 नंबर क्वेश्चन, किए रस को ब्रह्मस्वाद बोली कहिसंती? ऑप्शन विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, भामह ना क्षेमेन्द्र। किए रस को ब्रह्मस्वाद बोली कहिसंती? उत्तर हम क्षेमेन्द्र। 5 नंबर क्वेश्चन, रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता भाव में क्या ग्रहण करा जायछि? ऑप्शन विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, नंदीकेशर ना वामन। यार उत्तर हम विश्वनाथ कविराज। रसवादर प्रतिष्ठाता किए? ऑप्शन रुद्रट, भामह, क्षेमेन्द्र ना भरतमुनि। यार उत्तर हम भरतमुनि। 7 नंबर क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रस संपर्कीय उक्ति कहार? ऑप्शन पंडित जगन्नाथ, आनंदवर्धन, क्षेमेन्द्र ना मम्मट। यार उत्तर हम पंडित जगन्नाथ। 8 नंबर क्वेश्चन, क्या मतरे विभाव, अनुभाव और संचारी भावर संयोग रस निष्पत्ति होता है? ऑप्शन विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, आनंदवर्धन ना क्षेमेन्द्र। यार उत्तर हम भरतमुनि। 9 नंबर क्वेश्चन, क्या मतरे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावर संयोग रस निष्पत्ति होता है? ऑप्शन भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज, धनंजय ना वामन। उत्तर हम विश्वनाथ कविराज। 10 नंबर क्वेश्चन, भरतमुनि तांकर नाट्यशास्त्र ग्रंथरे केतोटी रस को ग्रहण करछंती? ऑप्शन 8, 9, 10 ना 11टी। उत्तर हम 8टी। 11 नंबर क्वेश्चन, रस निष्पत्ति बेले क्यों भावर विनाश नहीं बोली कहा जायछि? ऑप्शन स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ना संचारी भाव। रस निष्पत्ति बेले क्यों भावर विनाश नहीं बोली कहा जायछि? यार उत्तर हम स्थायी भाव। 12 नंबर क्वेश्चन, विभाव को मुख्यतः केते भाव में विभक्त कराइछि? विभाव को मुख्यतः केते भाग में विभक्त कराइछि? यार ऑप्शन 2, 3, 4 ना 5। उत्तर हम 2 भाग में। संचारी भाव अन्य क्यों नाम नामित? ऑप्शन विभाव, व्यभिचारी भाव, आलम्बन विभाव ना अनुभाव। यार उत्तर हम व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को केते भाग में विभक्त कराइछि? ऑप्शन 30, 31, 32 ना 33। यार उत्तर हम 33 भाग में। 15 उत्पत्तिवादर प्रवक्ता किए? ऑप्शन
ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ମତବାଦରେ ଦର୍ଶକ ଚିତ୍ର ତୁରଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟରେ ଅନୁମାନ ପ୍ରବଣ ହୋଇ ରସପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅନୁମତିବାଦ, ଭୁକ୍ତିବାଦ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନୁମତିବାଦ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ନା ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ। ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟନାୟକ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରସ ଦର୍ଶକର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ହିଁ ଦର୍ଶକ, ଏହା କେଉଁ ମତବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅନୁମତିବାଦ, ଭୁକ୍ତିବାଦ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁକ୍ତିବାଦ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଭାବକତ୍ଵ ଓ ଭୋଜକତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ନା ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭଟ୍ଟନାୟକ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ ନା ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମତବାଦଟି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି? ଅପସନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅନୁମତିବାଦ, ଭୁକ୍ତିବାଦ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ? ଅପସନ୍ ହାସ୍ୟ, ରତି, ଶୋକ ନା କ୍ରୋଧ। କେଉଁଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରତି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରସ ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ରୁଦ୍ରଟ ନା ଭୋଜରାଜ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ 2, 3, 4 ଆଉ 5। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 2। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ।